মাথাপিছু অ্যালকোহল গ্রহণের হিসেবের নিরিখে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। ছত্তিশগড়ের পরই তালিকায় নাম এসে গেছে রাজ্যের। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের অন্যতম কারণই হল নেশাসক্ত। চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল। আজ সড়ক নিরাপত্তা এবং বাল্যবিবাহ রোধে মেগা সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল বিশালগড় নতুন টাউন হল প্রাঙ্গণে। মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল। ছিলেন মহকুমা স্তরের বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক সহ ট্রাফিক দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা। টাউন হলে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে হয় আলোচনা সভা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা শাসক কি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিলেন দেখুন। अल्कोहल की भी मात्रा बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स का कारण बनती है। आप लोगों को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, त्रिपुरा का स्टेट इतना छोटा है, इतना अच्छा, इतना सुंदर स्टेट है, इतना यहाँ पर जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर हम लोग अपने आर्ट कल्चर को कितना महत्व देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। घर घर में हम लोग संगीत सीखते हैं। लेकिन अगर आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल में वी आर अमंग द टॉप 3 स्टेट्स ऑफ द कंट्री आफ्टर मे बी छत्तीसगढ़ के बाद त्रिपुरा राज्य का जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये बहुत ज्यादा है। तो हम लोग कहां पर जा रहे हैं?